शब्बर साहब, थैंक यू वेरी मच सर कि आप तशरीफ़ लेकर आए। आप से बहुत सारी सवाल है मेरे ज़हन में बात करने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनाना चाहती हूँ। सुनने में इंटरेस्टेड हैं आप? ज़रा चलाइएगा जी, वो क्या बता रहे हैं इंडिया के टैरिफ के मामलात के ऊपर, चलाइएगा जी। Also Pakistan, great conversations with Pakistan. In the case of India, India wants, you know, they're one of the highest taxed or tariff nations in the world. They make it almost impossible to do business. 100% टैरिफ है शब्बर साहब, सुना आपने? यस इंडिया का यस, कुछ चीज़ों पे कुछ चीज़ों पर। और बकौल डोनाल्ड ट्रंप के वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा आगे शायद उनके साथ उस तरह से ट्रेड करना। थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको लगता है कि क्या वाकईतन कुछ पॉलिसी शिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको एज पर द इकोनॉमिक? देखिए, आपको शायद पहले आपके प्रोग्राम में ही मैंने कहा था कि कम से कम दो मुल्कों के साथ बड़ी कन्फ्रंटेशन अमेरिका की ट्रेड के ऊपर होने वाली है। ऑलराइट, एक इंडिया और एक चाइना। जी जी जी, मुझे याद आ गया। मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल कहा था, मुझे याद आ गया। अच्छा, चाइना के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन होगी फॉर द एक्सपोर्ट। ठीक हो गया। और ऐसे ही है। हाँ, और इंडिया के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन होगी फॉर इम्पोर्ट। ठीक है, मतलब इंडिया जो है वो उनकी प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा रहा है, सर। तो वो इस पे खुश नहीं है कि इंडिया ने टैरिफ लगाया है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें कि इंडिया जो है वो 1990 से पहले तो, मनमोहन से पहले तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड इकोनॉमी थी। ठीक है, मनमोहन सिंह ने उसको थोड़ा सा डीरेगुलेट किया और ये किया। ठीक है, तो मगर ये कि अभी भी उनके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है अपनी इंडस्ट्री की। अच्छा, ओके, अच्छा, ठीक है। अच्छा, और जो दुनिया में नॉन कंप्लाइंट लोग हैं WTO के, उनमें इंडिया बहुत आगे है। मतलब जो WTO की कंप्लाइंट नहीं करते उसमें इंडिया बहुत आगे है। तो ये जो ट्रम्प जो बात कर रहे हैं रिगार्डिंग इंडिया, वो उन्होंने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। उनको ये अंदाज़ा है कि इस टैरिफ के साथ इंडिया और अमेरिकन ट्रेड नहीं चल सकती और उन्हें कम करना पड़ेगा। अब इंडिया उसमें क्या करेगा, उसको बहुत बड़ा इशू है। और मेरा ख्याल है शायद, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सबसे बड़ा उनका शायद आइटम जिस पे वो टैरिफ लगा के बैठे हैं वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जी सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। शायद तो वो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा के अमेरिकन कंपनीज वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हैं। तो वो चीज़ दोनों के लिए ये श्रिंक हो सकती है। आपको लगता है वो श्रिंक करेंगे अपने टैरिफ को या नहीं करेंगे? एज पर योर एनालिसिस के उनके पास वो उन्होंने प्रोटेक्ट किया अपनी इंडस्ट्री को, बट ये श्रिंक होगा या नहीं होगा? देखिए, अगर इंडिया जो है वो अभी टेक्नोलॉजी में वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ पर उसे पहुँचना चाहिए था। ठीक हो गया। ठीक है, और अगर वो अपनी टैरिफ को कम करता है तो वो जो उनको रिसर्च के लिए स्पेस वो ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगी। तो मेरा ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, टेस्ट होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। वो अपनी लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, या इंटरनेशनल ट्रेड में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा टेस्ट, बहुत बड़ा मुश्किल डिसीजन है उनके लिए। और जो उनकी जो माइंड सेट है, जी सर, जो उनकी माइंड सेट है, यस सर, वो हमेशा से ये रही है कि वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ चलते रहे हैं, हमेशा से, आज से नहीं। इंडियन माइंड सेट हमेशा से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ चलते रहे हैं। नेहरू की इंडस्ट्री तो थोड़ी कंट्रोल इंडस्ट्री थी। तो अब ये जो चीज़ है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और वो इस चीज़ को देखेंगे। ओके, अच्छा, ये तो हमने इंडिया की बात कर ली। एक और इसी इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज़ के डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए भी कुछ कहा है, तो वो भी ज़रा आप सुन लें, चलाइएगा जी। Also Pakistan, great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. Also Pakistan, great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. इसमें इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हैव द पोटेंशियल, दे हैव अ ब्रिलियंट माइंड, वो बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हमें उनके साथ आगे ट्रेड में बढ़ना है। ये पूरा था, ये इन्होंने मेरे ख्याल आधा निकाला है। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर वो कैपेसिटी मौजूद है कि इंडिया को हटाकर कहीं पाकिस्तान अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करे, या हम बिल्डअप कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के पर्सनलाइज टैलेंट्स, पाकिस्तान की प्रोडक्ट की क्वालिटी, पाकिस्तान की चीज़ों की मार्केट
मार्केटेबिलिटी, इस पे तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, वो ये है कि हम इसको एज ए नेशनल प्रोडक्ट लेके और उसको पूरा एज ए कौम के लेके चल नहीं पाए हमेशा। अगर आप देखें ना इंडिविजुअल्स, पाकिस्तान में अगर आप देखें इंडिविजुअल्स, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट हों, चाहे वो इंडिविजुअल लोग हों, वो बहुत तेज़ी से आगे जाते हैं, तरक्की करते हैं और वो जाके दुनिया में एक पोजीशन लेते हैं। मगर वो एज अ नेशन हमारी जो एक्सपोर्ट की जो पोजीशन है वो हमारी पोजीशन एक्सपोर्ट में वो नहीं रही है जो हमारी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें जो ट्रम्प की, अच्छा एक बात आप मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कही थी कि एक ट्रेडिशनल बेसिस है कि जब भी कभी रिपब्लिकन गवर्नमेंट आती है वो हमेशा प्रो पाकिस्तानी थोड़ा सा होती है, और जो डेमोक्रेट्स होते हैं वो हमेशा थोड़ा सा नॉन पाकिस्तानी होते हैं। तो ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो इस चीज़ को। तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इंडिया का एक जोम था माशी तौर पे और दिफाई तौर पर कि वी वांट टू बी द ओनली पावर इन द रीजन, यस सर, वो क्योंकि ब्रेक हुआ है। हाँ, ये इस तरह के सारे बयान से वो ब्रेक हो गया है, वो ब्रेक हुआ है, और वो ब्रेक होने के बाद वो उस ब्रेक के अंदर से अपॉर्चुनिटी निकलेगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो एक परसेप्शन ब्रेक था ना कि आप ये अज्यूम करके बैठे थे कि इंडिया जो है वो इस रीजन का एक सुपीरियर लीडर है या जो कुछ भी है। आपने इकोनॉमिकली उसको बहुत स्ट्रेंथनाइज किया, डिप्लोमेसी में उसको बहुत आगे हमने देखा। नहीं देखिए, इवेंचुअली वो चीजें नजर नहीं आई बहुत सारी। मगर देखिए हमें थोड़ा फेयर होना चाहिए, इकोनॉमिकली उन्होंने तरक्की की है, हम कहते हैं सर बड़ी इकोनॉमी, हम तो मानते हैं, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मगर ये कि वो जो पूरा कि वो हम इस पूरे एरिया के को कंट्रोल करेंगे, वो अपनी हेजमनी वाला जो बात है ना, वो बात उनकी इस चीज़ ने उनकी बहुत सारी अच्छाइयों को भी खराब कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, बहुत बारीक लाइन होती है ना जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, तो आप कहीं या तो वर्स्ट हो जाते हैं या फिर आप सस्टेन नहीं कर पाते। आपने उसकी जो बहुत फाइन लाइन है उसे डिस्टर्ब किया है, उसको डिस्टर्ब किया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब जरा हम अपने मुल्क के हालात पे आते हैं। शब्बर साहब, ज़ाहिर है आप एफबीआर को बहुत अच्छी तरह खंगाल चुके हैं। अभी मैंने देखा ये एफबीआर का नया ऑर्डिनेंस आया है, इसके मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, लेकिन मैं उस पर सारे पॉइंटर्स पे आपसे डिबेट नहीं करना चाहूँगी। कारोबारी प्रेमिसेस के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर अगर बैठा हो और वो उनसे टैक्स मांग रहा हो या उनसे टैक्स इन अदर वर्ड्स डंडे के जोर पे मांग रहा, ये रवैया क्या आपको लगता है कि कारोबारी लोगों को मजीद खौफजदा नहीं करेगा? देखिए, जब मैं CBR चेयरमैन बना था, तो मैं जब कमरे में दाखिल हुआ था तो मैंने पहला ये ऑर्डर दिया था कि कभी किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा और कभी किसी की प्रीमिसेस पे रेड नहीं होगा। अच्छा। पहला मेरा पहला आधे घंटे का ऑर्डर था, ठीक है। और मैं तो रेड को बंद कर रहा था, ये तो बंदे बैठाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैं इसको टोटली 110% गलत कदम है। अच्छा, कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। But as per the revenue department, tax collection, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक रेस्टोरेंट में जो 2 दरिया पर है वहाँ एक बंदा बैठा देते हैं, सपोज करें, हाँ ठीक है, और वो उसको कहते हैं कि यार तू इस तरह कर, टैक्स पकड़। नहीं टैक्स तो पकड़ नहीं सकता, वो ये इंश्योर कर कि जितने लोग खाना सबका बिल हो, यही है ना जी हाँ, मैं समझ गई, यही करेगा। आपके ख्याल में वो कर सकता है? अच्छा, अगर चलो पहले बार अगर फरिश्ता मिल भी गया करने वाला, पहली बार तो फरिश्ता नहीं मिलेगा, ठीक है, वो क्या करेगा? अगर बहुत ही ईमानदार हुआ तो पहले तो सारे रिश्तेदारों को खाना खिलाएगा मुफ्त, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर किसी एक आदमी के अंदर इतनी बड़ी जगह में नहीं है। मुझे अभी पता लगा एक केस में पता लगा कि एक जगह पर उन्होंने 20 आदमी बैठाए हैं। 20 आदमी? जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के? जी। For what? For collection? यही चेक करने के लिए। चेक करने के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि आप 20 आदमी बिठाएंगे, ये कह रहे हैं, मतलब ये सोचो ना सना, ये क्या? So why these ordinance? दो बातें हैं कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना। देखिए, मैं आपको बिल्कुल आप चीज़ों को आसान करें ना। 2 दरिया पे रेस्टोरेंट है, ठीक है, मैं आपको आसान कर रहा हूँ। उनके बारे में उनका ख्याल है कि इसमें आधी सेल रिकॉर्ड नहीं होती, फॉर आर्गूमेंट सेक, ठीक है, उनका ये ख्याल है, सही है, ठीक है। अब वो कहते हैं जी हम क्या करें, वो रिकॉर्ड पे नहीं आता, हम अपने बंदे बिठाएंगे।
صحیح ہو گیا. یہی ہے نا. ہاں یہی پہلی ہے بات اس تو کا یہ مقصد. بات غلط پرزمپشن غلط ہے کہ ہاں. وہ وہاں اب اگر بندے انہوں نے بٹھا دیے 20, کیا کتنے بندے بٹھائیں گے اور وہ کیا بندے فرشتے ہوں گے اور ان کی کیا بائنگ پاور ہے, کیا فائدہ ہو جائے گا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اس میں نقصان ہو جائے گا. دیکھیں ابھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ کا بندہ بیٹھا ہے وہ کہے گا بھائی آپ تو اس کی تو اب آپ کے بندے نے بیٹھ کے کیا ہے, میں نے تو کچھ کام نہیں کیا. مزید چور بازاری ہوگی اس کے اندر. دیکھیں یہ سارا کام ہم پہلے کر چکے ہیں. ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے بندے بیٹھا کرتے تھے. ہاں ہاں صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو بہت اچھا کراچی ایگزامپل. میں ایک بہت مشہور سیٹ تھے, تو ان کو جب بھی کوئی بندہ کوئی پروپوزل لے کے جاتا تھا کہ آپ یہ کاروبار کر لیں, تو پوچھتے تھے کہ اس پہ ایکسائز ہے, وہ کہتے تھے نہیں, کہتے یہ نہیں کرنا. تو کہتا کہ کیا کون سا کاروبار کریں گے, کہہ رہے ہیں وہ کاروبار کروں گا جس پہ ایکسائز ہے, تو میں ایکسائز کی چوری کروں گا تو فائدہ ہوگا نا. تو آپ کس دنیا میں بیٹھے, مطلب مجھے تو سمجھ تو شبر صاحب مجھے بتائیں نا پھر, یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ, ایف بی آر کے لوگ, یہ کیوں اس طرح کی چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ کر لیں اور ہم اس سے آپ کو فائدہ حاصل کروا دیں گے. مطلب یہ تو پھر دھوکہ دہی. آرڈیننس بھی جاری ہو گیا, صدر نے دستخط بھی کر دیے اب تو. یہ سر کسی نے دیا ہوگا تبھی تو آیا ہے نا سر, اور کسی ایف بی آر کے بندے نے دیا ہوگا, یہ آسمان سے تو نہیں اترا. کیا ہو گیا نا, دیکھو آگے بھی میری بہت دشمن ہے, تم کیوں میرا منہ بتائیں نا پھر, آپ دشمنی نہ کریں نا. کیا دشمنی ہوگی, کیا مطلب آگے میرے بہت دشمن ہے تو آپ اور دشمن پیدا کرنا چاہتی ہو. ایف بی آر کے اندر ہے, ایف بی آر سے باہر ہے. نہیں دشمن, ہاں دشمن تو دونوں جگہ پر ہیں. نہیں میرا سوال یہ نہیں ہے, مطلب یہ دیکھیں یہ پاکستانی بیوروکریسی کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ I got your answer. پیسے کمانے کا رستہ اور دے دو. اب کیا ہوگا کیا, وہ انسپیکٹر جائیں گے, وہ انسپیکٹر جا کے بیٹھ جائیں گے. انسپیکٹر جو تھے ایکچولی ہوا کیا ہے بتاتا ہوں میں. انسپیکٹر کا کام میں نے بند کر دیا تھا. آپ سمجھ آئی بات؟ جی. جب مشرف کی گورنمنٹ آئی تھی نا, ہاں جی, مشرف, ہاں 2001 میں, تو میں اس دوران میں مشرف صاحب کا ایڈوائزر تھا ٹیکس کے میٹر کے اوپر. تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی دکان پہ انسپیکٹر نہیں جائے گا. ٹھیک بات ہے. تو سارے انسپیکٹر فارغ بیٹھے تھے. تو وہ انسپیکٹر فارغ جب بیٹھے تھے تو وہ اب ان کو کام دلانا ہے. اچھا اس میں جو بڑی سمپل سی بات ہے, اچھا اب یہ ساری چیزیں نا بڑی فارملائز ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. فارملائز کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسپیکٹر اگر وہاں سے اس ہوٹل سے اس دکان سے 100 روپے کمائے گا نا, جی سر, تو یہ ایگریڈ ہو چکا ہے کہ اس کا حصہ صرف 50 ہے, 50 اوپر جائے گا. اب وہ اوپر کتنا جائے گا وہ میں آپ کو بتا نہیں اب سکتا. باقی دشمنیاں آپ خود لے رہے ہیں. نہیں کتنے اوپر تک جائے گا, صحیح ہے. got اب it. میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنے اوپر تک جائے گا. یہاں اوپر کی لمٹ بہت اوپر چلی گئی ہے. ویلکم بیک ناظرین, شبر زیدی سابق چیئرمین ایف بی آر میرے ساتھ موجود ہیں, اور ہم نے ظاہر ہے جو نیا آرڈیننس آیا ہے ایف بی آر کی جانب سے اس پر ذرا ڈیبیٹ کیا ہے. بریک میں شبر صاحب نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ دیا کہ اگر آپ نے ساری چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہی ہے تو شبر صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے, کیا کریں, کیمرہ لگا دیں. کیمرہ لگا دیں. ٹیکنیکلی اس کو آپ نے دیکھیں. بندے بٹھانے ہیں نا, ہاں بندے بٹھانے کی جگہ پر اس کا جو آؤٹ لیٹ ہے اس میں اسٹیٹ کنٹرول کیمرہ لگا دیں. that's more visible کہ آپ وہ کر لیں. اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا کہ کیا فار ایگزامپل ریسٹورینٹس ہیں, ہر ایک کا الگ for الگ. everywhere. I think چیمبرز کے لوگ بھی اس پہ پریشان ہیں. باقی آپ کی دکان اگر ریسٹورینٹس ہیں, آپ ریسٹورینٹ میں کیمرہ لگا دیں جس کا ڈائریکٹ کنٹرول ایکسس آپ کے پاس ہو. نہیں آپ ڈائریکٹ کر لیں اس کو, آپ کے پاس نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے ریسٹورینٹ میں کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے لوگ جا رہے ہیں. اب ایوریجنگ کر لیں, آپ بندہ بٹھا کے کیا کر لیں گے وہاں پہ. یہ ایک اچھی بات میں اس لیے مجھے لگ رہی تھی کہ آپ کرپشن کو اور دروازوں کو بند کریں, جو ٹیکنیکلی چیزیں ہیں اس کی طرف جائیں, شاید اس سے بہتر آپ کو ریزلٹس ملے. شبر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط ہمیں مل چکی ہے اور ہم بہت حد تک بہتر پوزیشن میں ہیں, لیکن یہ بتائیے گا کہ اگلا بجٹ جو حکومت پیش کر رہی ہے اس سے پہلے بھی نیگوشیٹ کر رہی ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ, آپ کیا سمجھتے ہیں کن پیرامیٹرز پر, کیونکہ ٹیکس کلیکشن بھی آپ کی اس دفعہ اس نمبرز پر نہیں ہوئی جو کہ آپ کا ایک گیج تھا کہ ہم یہاں تک تو چلے ہی جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ کے آئندہ بجٹ میں اس کو آپ چیز کر پائیں گے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا اس کا ایک پریمبل دینا چاہتا ہوں. پلیز. جب گورنمنٹ تھی عمران خان کی, یس, تو عمران خان کی گورنمنٹ میں حصہ دار نہیں تھا, مگر عمران خان کی گورنمنٹ کو آئی ایم ایف میں لے جانے میں, آئی ایم ایف پروگرام میں لے جانے والا ون آف دا پیپل جو میں نے عمران اسٹرانگلی جس نے پروپوز کیا تھا وہ میں تھا کہ جائیں.
جائیں. Alright. اور اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان نے اور اسد عمر نے کہا تھا کہ IMF میں نہیں جانا چاہیے. تو کہتے خودکشی ہو جائے گی. اچھا میں اس بات پہ فارم بلیور ہوں کہ IMF کے بغیر پاکستان کی اکنومی کو ہم سہارا نہیں دے سکتے. کوئی کنفیوژن نہیں. ٹھیک ہے, ہاں اب تو یہ بات صحیح ہے. میرے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ٹھیک ہو ہے. گیا سر. مگر IMF پاکستان کے کسی مسئلے کا حل نہیں. اب ہمارا پرابلم یہ آ گیا ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے, بلکہ میں اور اس کو تھوڑا اور آگے, IMF کا جو ٹیکس کے بڑھانے کا ڈیمانڈ ہے اس نے ہماری اکنومی کو اسٹیفل کر دیا ہے. اور IMF کا پورا سسٹم وہ ہمارے پالیسی فریم ورک کو اس نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. ہمارا اپنا دماغ استعمال ہونا ختم ہو گیا ہے. ہم جب ٹیکس کی پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بجٹ میں IMF کیا کہہ رہا ہے. فیئرلی کیا مطلب؟ پھر مطلب یہی سوال ہوتا ہے لوگوں کا. پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کیا کہہ رہا ہے, تو پھر آپ کی دکان بند کر دیں اپنی. آپ کا دماغ, آپ کی پوزیشن کیا کہہ رہی ہے, کیا تو. اور میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں IMF کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ اس بندھار سے نکلیں. انٹرسٹ کہہ لے چلو ان کو, اور اس کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں, ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے یار, آپ صحیح ہوتے ہیں ہو جائے, نہیں ہوتے نہیں ہو, ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے آپ سے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری قوم, ہمارا جنرل پیپل, ایون ہمارے وزیر اعظم, ہمارے وزیر خارجہ, وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ IMF پروگرام ہمیں کسی منزل کی طرف لے جائے گا. یہ کنسیپچولی غلط ہے, اور اس نے پاکستان کی معیشت کو 23 مرتبہ پہلے تباہ کیا ہے اور 24 مرتبہ آپ کر دے گا, 24ویں مرتبہ آپ کر دے گا. تو میری آپ سے یہ کہنے کی کوشش ہے کہ IMF کے ساتھ آپ کو اپنا دماغ بھی لگانا ہے. جب ہم IMF میں جاتے ہیں ہم اپنا دماغ بند کر کے رکھ دیتے ہیں سائڈ پر. اب آپ دیکھ لیں, جتنی بھی آپ میڈیا دیکھ لیں, وہ جو بھی آ رہا ہے کہ IMF کہہ رہا ہے 700 بلین بڑھا دے, IMF یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کر دے, IMF یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کر دے. ٹھیک ہے, میں ان کے ساتھ ڈیلی بیسس پر ڈیل کرتا ہوں IMF کے لوگوں کے ساتھ. وہ میرے پاس آتے ہیں, پوچھتے ہیں, تو وہ ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں یار آپ کے عجیب لوگ ہیں, ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرتے, وہ ہمیں سمجھاتے ہی نہیں, ہم جو کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں. یہ میں بالکل آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ شبر صاحب یہ آپ کے کیسے لوگ ہیں, ہم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اوکے, جو ہم کہتے ہیں وہ اوکے. آپ لوگ اپنا دماغ بھی تو لگائیں تھوڑا سا, یا بتائیں, ہمیں بتائیں کہ یار کہ یہ ہمیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ابھی آپ نے یہ جو بندے بٹھائے ہیں ریونیو والا, IMF نے اپروو کیے ہوں گے نا, ان سے پوچھا تھا؟ آپ مجھے بتائیں, ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں obviously not. نہیں نا, میں ان کو پتا ہوگا. اچھا, مگر وہ ہنس رہے ہوں گے کہ یار پاگل ہے, بےخوبی کرنے دو. وہ کیوں, وہ آپ کے کام میں کیوں دخل دے؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کا حال جیسا بھی چاہو چلاؤ, ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں, وہ اس پہ ہنس رہے ہوں گے. صحیح ہے, وہ یہ کہہ رہے ہوں گے یار یہ ان کو عقل نہیں ہے اور یہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہوگا سر ہم یہ سمجھتے ہیں ریونیو بڑھے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, کوشش کر کے دیکھ لو, لیکن انہیں پتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کچھ. بٹ آئی لائک دیٹ پوائنٹ کہ آپ اپنا بھی کچھ برین یوز کریں اور آپ اپنے لیے کچھ ان سے نیگوشیٹ پراپرلی کریں. اس میں تھوڑا سا سنا, میں ایک بات کر رہا ہوں, اس میں تھوڑا سا میڈیا کا قصور ہے. ہم نے IMF کر کے نا, ہم نے اپنا دماغ ہی بند, IMF نے یہ کہا, IMF نے یہ کہا, ہم نے اپنا دماغ ہی بند کر دیا نا کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے, IMF کیا کہہ رہا ہے. یہ مطلب مینٹلی آؤٹ آف دا باکس ہم خود نہیں سوچتے, سوچ نہیں رہے نا. اب آپ پاکستان کی اکنومی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو آپ پہلے گوگل پہ جاتے ہیں اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کھولتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. یا آپ اگر کوئی بلومبرگ کوئی بات کر دے گا, آپ کہیں گے یار بڑی اچھی بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اگر میں کوئی بات کروں گا کہ یار پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ کسی PTI کا آدمی ہو یا PMLN کا آدمی ہو. یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. لیکن شبر صاحب یہ بہت اکیڈمک ڈیبیٹ ہے جو ابھی آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں صرف اتنا پوچھ رہی ہوں, دیکھیں آپ نے, اب مجھے پتا ہے یہ بہت لمبی ہو جائے گی, اسٹریچ ہو جائے گی بات, لیکن ہم نے کبھی اکنامیکل تھنک ٹینکس کو دیکھا ہی نہیں ہے پاکستان میں. کہاں ہے آپ کے پاس اکنامیکل تھنک ٹینکس لائک یو پیپل اینڈ سم ادر لائک کیسے بنگالی اینڈ سم ادر پیپل ہو ہیو دیٹ برین. بھائی ایک میری بات سنو, غلط ہو نا, تم غلط کہہ رہی ہو نا. ایک یونیورسٹی ہے, اس کا نام ہے پائڈ. جی بالکل ہے, تو وہ کیا کر رہی ہے؟ بٹ وائی یو پیپل آر ناٹ گیونگ اٹ؟ میں پوچھ رہا ہوں پائڈ نے کیا کیا ہے؟ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس جی سر ہے, جی سر ہے, تنخواہیں لے رہے ہیں, بندے ہیں, کیمپس ہے نا. اس کا رپورٹ کدھر ہے؟ کوئی کاغذ ہے کہیں پائٹ کا کہ یہ کاغذ ہے میرا, یہ میں نے یہ کیا ہے؟
بتائیں نا مجھے, گورنمنٹ کی ہے نا, میری تو نہیں ہے نا. نرس کا کوئی کاغذ ہے؟ بتائیں مجھے کیا کاغذ ہے, یا آپ سمجھائیں کہ کوئی کاغذ ہے لمس کا؟ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, کوئی کاغذ ہے؟ میرا یہ سوال ہے, آپ کے لیے تھنک ٹینک نہیں ہے. تھنک ٹینک کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا مسالہ بیچنے کے لیے آئے یہ سارے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ آئی بی اے کا کاغذ ہے؟ بتائیں مجھے. تو یہ کیا مذاق بنا ہوا ہے؟ نباف بنا ہوا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹ بینک کا. کیا کر رہے ہیں یہ سارے؟ انہوں نے کبھی پاکستان کے بارے میں لکھا ہے کچھ کہ یار یہ پاکستان کا یہ سولوشن علی شابر صاحب, آپ پرابلم یہ ہے ہماری پرابلم یہ ہے, ہم سچ نہیں بولتے. دو پرابلم ہے ہماری, سچ نہیں بولتے, اور جو لوگ پاکستان میں جو لوگ پاکستان میں میجورٹی میں ہیں وہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو خود گورن نہیں کیا. یہ ساری زندگی غلام رہے ہیں, ان کو اپنی گورننس آتی ہی نہیں ہے.